गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 समस्त ओडिशावासी मोदी बड़ निष्पत्ति लोकसभा निर्वाचन एवं देश में राजनीति सरगमर रही पुणी थे बीजेपी सरकार गढ़ापी प्रयास करुच्ची एसबू भितर प्रधानमंत्री प्रतिदिन घन घन राली करुछंती एवं विभिन्न गणमाध्यम को साक्षात्कार देउछंती। एही क्रम निकट एक साक्षात्कार प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा प्रसंग में एक बड़ मंतव्य देइछंती। तेबे बिजु जनता दल आमको प्रसंग अनुଯାयी समर्थन देउथिला एभली अनेक दल आमको प्रसंग भित्तिक समर्थन करती। बीजेडी सह आमर संपर्क राज्यर संपूर्ण भिन्न ओडिशा भाषा एवं संस्मिता एवं संकट रही ओडिशावासी यह बरखास्त करेंगे ना। ओडिशा रे जेते प्राकृतिक संपद अच्छी से दृष्टि राज्य एवं एक नंबर हेबा कथा किंतु एवं राज्य स्थिति विषय समस्ते जानती तेणु राज्य में बीजेपी सरकार को आसवा निहाती जरूरी। बीजेपी सरकार गढ़िले आम ओडिशा को एक नुआ उच्चता को नहीं जीवु बोली मोदी कहते जहाँकि समस्त ओडिशावासी बहुत बड़ खुशी खबर। परवर्ती खबर एणिकी आधार कार्ड थिले मिलियो 50,000 टंका। देशर प्राय समस्त निजस्व आधार कार्ड अच्छी अनेक सरकारी कार्य यह रहिबा बाध्यतामूलक। यही समय आपण जानिछंती कि आधार कार्ड को ऋण नि पारे केवल 10 कि 20,000 टंका नुहे आपण 50,000 टंका पर्यंत ऋण पाइपारे। तेरे आधार कार्ड रु ऋण नेबा कौन आवश्यक जानतु। नंबर 1 ऋण पर आवेदन करिथिबा व्यक्ति बयस 21 रु 60 वर्ष भितर रहिबा उचित। ऋण आवेदनकारी सिविल स्कोर 750 कि अधिक हेबा जरूरी। मासकु सर्वनिम्न दरमा 15,000 टंका हेबा उचित। फोन नंबर आपण आधार सहित लिंक हेबा जरूरी एवं आवेदनकारी आईन रु पलातक किंबा देवालिया घोषित हेबा उचित नुह तेबे से आधार कार्ड 50,000 टंका मिल पार। परवर्ती खबर आसला पुणी पाणीपाग सूचना को नहीं पुणी बड़ अपडेट। सकाल हेउ हेउ माड़ी आसुची ताती गरम एते बढ़ी जाइछि जे मध्याह्नर भ्रम सृष्टि करुछि। ताती प्रकोप रे लोके त्राही त्राही डाकुछंती। ताती एमिति भयंकर रूप नेउछि जे सकाल 9टारू बाहर को जीवाकू डर लगुछि। तातीर एही जंत्रणा आगकू आहुरी उग्र रूप नेबार जाउछि एवं आसंता 24 घंटारे राज्य में ताती आहुरी 2 डिग्री बढ़ीजिबा बोली पाणीपाग पूर्वानुमान करिछि। अनेक स्थान में तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 4 रु 6 डिग्री अधिक अनुभूत हेबो एवं ग्रीष्म प्रभाव दिन को दिन आहुरी लंबिब। 2 तारिख जाए प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव हेबो। परवर्ती खबर यही एकधारी आसला बड़ खबर। 2023-24 आर्थिक वर्ष सुध हार फेब्रुआरी रे कर्मचारी प्रोविडेंट पांठी संगठन द्वारा घोषित करा जायतिला। गत आर्थिक वर्ष ईपीएफ जमा उपरे सरकारी एजेंसी 8.25% सुध घोषणा करा जायतिला। 2022-23 आर्थिक वर्ष ईपीएफ द्वारा 8.15% सुध घोषणा करा जायतिला जहाँकि सोशल मीडिया रे बहु संख्यक लोग 2023-24 आर्थिक वर्ष बकिया सुध विषय ईपीएफ को प्रश्न पचारुछंती। एक प्रश्नर उत्तर ईपीएफ सोशल मीडिया रे लिखिछि जे प्रिय सदस्य एही प्रक्रिया रे कार्य चली एवं खूब शीघ्र सुध अकाउंट रे जमा हेब। समस्त सदस्य यहाकू निजर पासबुक रे क्रेडिट सहित देखिबे। सदस्य मानक कौनसी सुध हराइब नाही। परवर्ती खबर आसिला पुणी समस्त रेल यात्री पुणी एक बड़ खबर। रेल यात्री बढ़िया खबर। आपण जदि रेल रे यात्रा करने को भल पाती ताहेले यह आपण निहाती जरूरी। बुलाबुली करने को भल पाउथिले लोक एवं रेल द्वारा एक आश्चर्यजनक सुविधा जोगाई दि जाउछि।
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଅନରିଜର୍ଭେସନ ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ କେବଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳବାଇ ଏହି ଟିକେଟ ପାଇଁ ଆଉଟଡୋର ବର୍ଡର ଜିଓ ଫେନ୍ସିଂ ଦୂରତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସିନିୟର ଡିଭିଜନାଲ କମର୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜର ସୌରଭ ଚାଚଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆରାମରେ ଘରେ ବସି ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେସନରୁ ଅନରିଜର୍ଭେସନ ଟିକେଟ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ ୟୁଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ମଡେଲ ସିଲାବସ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଗ ପରିଚାଳିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପିଜି ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ବଦଳିବ। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଜନଧନ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଗରିବ ଜନଧନ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମ ଏବେ ଜନଧନ ଏକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଏ ଖବର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନା କୌଣସି ଶୁଳ୍କରେ ସହଜରେ ଖାତା ଖୋଲି ପାରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 0 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାହାରା ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁଣି ଟଙ୍କା। ସାହାରା ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିସେମ୍ବର 31, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା। ସାହାରା ସେବି 5,000 କୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟର ସାହାରା ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ 290 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆଉ 1 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜନିତ କାମ ରହିଛି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମେ ମାସରେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛୁଟି ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମେ ମାସରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 14 ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି କାମ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ସାରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଏମାନଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଭିତରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆଉ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡେ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ 8ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇପାରେ। ଜୁନ୍ 4ରେ ଲୋକସଭା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ପିଆଜ ଦରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବାଂଲାଦେଶ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍, ୟୁଏଇ, ଭୁଟାନ, ବାହରିନ୍, ମରିସସ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି 6ଟି ଦେଶକୁ 49,150 ଟନ୍ ପିଆଜ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନେଇଛି ସରକାର। ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶନିବାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଘରେ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପିଆଜ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଏହିମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର 5ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ସାଲେପୁର କୁଳିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲେ କିମ୍ବା ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ଦେବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଜାଣନ୍ତୁ।
नंबर 1 महिला को मासकु 2000 टंका लेखाएं दिया। नंबर 2 बेकारी युवक युवती को मासकु 3000 टंकार भत्ता एवं समस्त युवक युवती को चाकरी ग्यारंटी देवाई से बड़ निष्पत्ति नहीं। सहित 500 टंकार गैस 200 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली एवं धान एमएसपी 3000 टंका कृषकों ऋण छाड़ से बड़ घोषणा कर। सहित कांग्रेस सरकार आसिले गरीब परिवार जड़े महिला को दिया 1 लाख टंका बोली से सूचना प्रदान कर।